डेयरी फार्मर्स दूध 220 रुपए लीटर पर फरोख्त करने पर बज़िद। ईद के बाद इजाफा न करने पर दूध की सप्लाई और कारोबार बंद करने की धमकी। कमिश्नर कराची ने दूध महंगा करने के लिए डेयरी फार्मर्स की दरख्वास्त बिला जवाब करार दे दी। सिंध हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वकील डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का 180 रुपए लीटर पर फरोख्त से भारी नुकसान का शिकवा। दावा किया कि दूध 200 रुपए लीटर पड़ रहा है। दूध की कम से कम कीमत 220 रुपए होनी चाहिए। अदालत ने 23 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। सिंध में अरबों रुपए मालियत की गंदम चोरी की तहकीकात। डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक से 5 साल की गंदम की तफसीलात तलब। 2015 से 2020 तक गढ़ी खैरों से मलीर के गोदाम में कितनी गंदम लाई गई, नैब ने कल तक रिकॉर्ड मांग लिया। डायरेक्टर महकमा खुराक पर मुतादिद प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर बदउनवान अमला तैनात करने का इल्जाम। कराची वालों को सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद। शमसी और विंड एनर्जी से आइंदा 2 साल में 640 मेगावाट सस्ती बिजली के इलेक्ट्रिक में शामिल होगी। सोलर और विंड पावर से बिजली की पैदावारी कीमत में खातिर ख्वाह कमी आएगी। सुरजानी टाउन में भी मुतबादिल तवानाई के मंसूबे लगाए जाएंगे। सोलर और विंड पावर मंसूबे में यूरोप, चीन और मशरिक वस्ता की 12 कंपनियों समेत 40 कंपनियों का दिलचस्पी का इजहार। मंसूबे में $40 करोड़ से ज़ायद सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध सरमायाकारी की पेशकश पर कतर सरमायाकारों के वफ़द को कराची लाने पर रज़ामंद। कतरी काउंसिल जनरल ने कराची को बेहतरीन शहर करार दिया। वज़ीर आला को दोहा के दौरे की दावत दी। सिंध हुकूमत दुबई के सयाहों को राग़िब करने के लिए रोड शो करेगी। वज़ीर आला सिंध से ओमानी काउंसिल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला ने उर्दू बोलने पर काउंसिल जनरल को मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक का तिजारत का हाजम बढ़ाने पर जोर। ओमान के सरमायाकारों को तमाम सहूलतें देने की तैयारी। जनरल काउंसिल जनरल से मुलाकात में सैलाब मुतासरीन की बहाली पर गुफ्तगू। वज़ीर सियाहत और सकाफत सिंध से अमरीकी सफारती वफ़द की मुलाकात। अमरीका के साथ मिलकर सियाहती सरगर्मियों में ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। सियाहती मुकामात पर टूरिज़्म, पुलिस, सेहत की सहूलतें और गैर मुल्की सयाहों के लिए मालूमाती डेस्क कायम करने की तैयारी। वफ़द ने सियाहती, सकाफती और कदीमी मुकामात से मुतालिक मालूमात ली। जुल्फ़िकार शाह ने बताया कि सिंध में 170 आर्कियोलॉजिकल साइट्स मौजूद हैं। स्पेन, ताइवान, जर्मनी, इटली और जापान समेत दीगर ममालिक से सयाह सिंध आते हैं। अमरीकी सयाहों के लिए सिंध में पुरअमन और बेहतरीन सियाहती मुकामात मौजूद हैं। अमरीकी वफ़द को मैंगो फेस्टिवल में शिरकत की दावत, अजरक और यादगार का तोहफा। सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार शाह का महकमा आर्काइव्स का भी दौरा। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध से 7 जनरल नशिस्तों, 2 टेक्नोक्रेट और उलमा, 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिमों की नशिस्त का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पीपल्स पार्टी के मसूर अहसन, दोस्त अली जैसर, अशरफ जतोई, काजिम अली शाह, नदीम भुट्टो कामयाब। MKM के आमिर चिश्ती और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा भी फाते। PS 105 से सईद गनी की कामयाबी के खिलाफ पिटीशन। स्पीकर सिंध असम्बली के जरिए सईद गनी को नोटिस जारी। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी दलाइल तलब कर लिए। PS 112 से कामयाब रुकन सरबुलंद खान को दोबारा गिनती में शिकस्त। पीपल्स पार्टी रुकन मोहम्मद आसिफ की जीत चैलेंज कर दी। खुर्रमशेर जमान के पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग से NA 241 की नशिस्त छीनने के जतन। खुर्रमशेर जमान की दरख्वास्त पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मिर्जा इख्तियार बेग और इलेक्शन कमीशन से 19 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। PS 125 से भी आज़ाद उम्मीदवार फौजिया सिद्दीकी ने MKM के आदिल अस्करी की कामयाबी चैलेंज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन को 19 अप्रैल के नोटिस जारी कर दिए। सरकारी अराजी से कब्जा खत्म करने के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत। आइंदा इजलास में डिप्टी कमिश्नर की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। रिटायर्ड अफसरान से सरकारी गाड़ियां फौरी मंगवाने की भी हिदायत। ज़ेरे इस्तेमाल तमाम सरकारी गाड़ियों की तफसीलात तलब।
پینشن کا التوا ختم کرنے کے لیے محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی تمام محکموں کی ڈیجیٹلائزیشن کرے گا۔ تمام محکموں کو عدالتی مقدمات کے لیے الگ سیکشن بنا کر 3 روز میں فوکل پرسن مقرر کرنے کا حکم۔ اورنج لائن سے ریڈ لائن اسٹیشن تک مفت شٹل سروس۔ عید کے فوری بعد الیکٹرک بسوں کے نئے روٹ۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شجر انعام ایمن نے کراچی والوں کو خوشخبری سنا دی۔ سندھ حکومت کی عید کے بعد مزید سفری سہولتیں دینے کی تیاری۔ خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ گریڈ 17 کے 4 افسران کے تقرر و تبادلے۔ اے سی بھریا ضلع نوشہرو فیروز محمد مستقیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ محمد مستقیم کو محکمہ سروسز جنرل رپورٹ کرنے کا حکم۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی پولیس چیف کی تبدیلی کے باوجود جرائم نہ رک سکے۔ نئے پولیس چیف عمران یعقوب کی تعیناتی کے 5 روز میں ڈکیتی مزاحمت پر 6 شہری قتل۔ واقعات گلشن معمار، اورنگی ٹاؤن، منگو پیر اور دیگر علاقوں میں پیش آئے۔ 3 ماہ میں ڈکیت 55 افراد سے زندگی جینے کا حق چھین چکے۔ بغدادی پولیس کے ہاتھوں گرفتار ملزم کا دوران تفتیش اہم انکشاف۔ گرفتار ملزم آصف چکنا لیاری گینگ وار کے بھتہ خور گروہ PMT کا کارندہ نکلا۔ ملزم کا موبائل ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا۔ DIG ساؤتھ کے مطابق ملزم نے گزشتہ روز دوران ڈکیتی مزمل نامی شہری کو گولیاں مار کر قتل کیا تھا۔ ملزمان قانون نافذ کرنے والے ادارے کے مخبروں کو ٹارگٹ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دہشت گردی کے مقدمات میں گواہوں کے تحفظ کے ایکٹ پر عمل درآمد نہ ہونے کا کیس۔ گواہوں کا تحفظ نہ ہونے کے باعث گواہ عدالتوں میں نہیں آتے۔ عزیر بلوچ جیسے ملزمان بھی بری ہو جاتے ہیں۔ وکیل کا موقف، وٹنس پروٹیکشن بل، ایڈوائزری بورڈ اور پروٹیکشن افسران کی تقرری کی درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے IG محکمہ داخلہ، سیکریٹری قانون اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو اثر-ای-نو نوٹس جاری کر دیے۔ فریقین سے 18 مئی کو تحریری جواب طلب کر لیا۔ عید کا چاند سورج گرہن میں پیدا ہوگا۔ عید کے چاند کی پیدائش 8 اپریل کو سورج گرہن کے دوران ہوگی۔ ماہر فلکیات جاوید اقبال کہتے ہیں رواں سال پاکستان اور سعودی عرب میں ایک ہی دن عید ہوگی۔ نیا چاند سورج اور زمین کے درمیان ہوگا جس سے سورج کو گرہن لگے گا۔ 9 اپریل کو سورج غروب کے وقت چاند کی عمر 20 گھنٹے ہو چکی ہوگی۔ عید کے نئے چاند کا کرسنٹ 8.5% ہوگا۔ عید الفطر پر زائد کرایہ لینے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف ایکشن کی تیاری۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے فیلڈ افسران کی چھٹیاں منسوخ۔ فیلڈ افسر امیت کمار کراچی ڈویژن تعینات۔ نذیر حسین شاہانی فیلڈ افسر کراچی ڈویژن تعینات۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وقت کم مقابلہ سخت، کراچی کے بازاروں میں عید کی رونقیں۔ مرد شلوار قمیض اور پینٹ شرٹ کی تلاش میں مصروف۔ خواتین میچنگ کی چوڑیاں اور جوتوں کے لیے بازاروں کے چکر کاٹنے لگیں۔ پچھلے سال کی نسبت قیمتیں بڑھنے کا شکوہ۔ امن، محبت اور اپنائیت کا درس۔ سینٹرل جیل میں قیدی خواتین کے لیے شاندار افطار کا اہتمام۔ IG اور DIG جیل نے بھی قیدیوں کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ IG قاضی نذیر نے کہا کہ قیدیوں کے کھانے میں بہتری لائی گئی ہے۔ DIG شیبہ شابونی، ماہ رمضان میں متعدد بار گرینڈ افطار کا اہتمام کیا گیا۔ مقصد قیدی خواتین کو اپنائیت کا احساس دلانا ہے۔ بینائی سے محروم افراد کے لیے عید کا تحفہ اور دعوت افطار ڈنر۔ امیگوز ویلفیئر کی جانب سے نارتھ ناظم آباد میں تقریب۔ شرکا میں عید کے کپڑے، راشن اور عیدی بھی تقسیم کی گئی۔ ٹرسٹ کے صدر منور انور اور ان کے اہل خانہ نے کہا کہ 11 سال سے خصوصی افراد کو رمضان میں تحائف دے رہے ہیں۔ چاول چنتے چنتے نیند آ گئی تو اٹھ کر دیکھا تو عید آ گئی۔ عید کارڈ پر درج شعر آج ذہنوں پر نقش، مگر عید کارڈ کے ذریعے مبارکباد دینے کی خوبصورت روایت ختم ہو گئی۔ ٹیکنالوجی نے لوگوں کا اپنے پیاروں سے جذبات کا اظہار کرنا آسان اور پرکشش بنا دیا۔
फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी पर इक़्तिदार की जंग। महकमा कोऑपरेटिव ने रजिस्ट्रार ज़मीर अब्बासी की क़यादत में सोसाइटी पर कंट्रोल के लिए कमेटी बना दी। एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद भट्टी पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद में रुकावट पैदा करने का इल्ज़ाम। 2 अरकान को कंट्रोल दिलाया जाएगा। जाहिद भट्टी की वजह से अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा है। रजिस्ट्रार ज़मीर अब्बासी का मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र SHO डॉक्स को ख़त हिफाजत के लिए नफरी तलब कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पेशा वराना अमूर पर बातचीत। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान नेवी की सिंध में तालीम और सेहत के शोबों में गिना कदर खदमात हैं। नेवल चीफ ने सिंध हुकूमत का पाकिस्तान नेवी के साथ हमेशा ताउन को सराहा। वज़ीर आला ने नेवल चीफ को अजरक और सिंधी टोपी के तोहफे पेश किए। अमीरुल बहर ने PNS यरमोक शिप का मॉडल पेश किया। IMF से $1.10 अरब मंजूरी के बाद रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 13 पैसे सस्ता $277.80 का हो गया। स्टेट बैंक के ज़खायर $1.85 बढ़कर $8 अरब 4 करोड़ हो गए। जामे कराची में BA BSc के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। BA BSc के सालाना इम्तिहानात 23 अप्रैल से शुरू होंगे। BCom के इम्तिहानात 23 अप्रैल ता 14 मई होंगे। BSc इम्तिहानात 23 अप्रैल ता 25 मई होंगे। BA इम्तिहानात 23 अप्रैल ता 1 जून मुनक्किद होंगे। और रमज़ान मेहरबान में जुम्मतुल विदा के मौजू पर उलमाए इकराम की सैर हासिल गुफ्तगू। नातिया मुकाबले के फाइनल में हुई इनामात की बारिश। SIEHS के डॉक्टर कामरान इदरीस के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शेफ सरवर सईद ने लाहौरी फिश, हैदराबादी चिकन और फिरनी बनाना सिखाया। फैज़ अख्तर चिश्ती और हमनवाओं ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया।